Oh guys, nakadali na rin si HTV guys. Ayan oh. Nakatilapia na guys oh. Okay guys, may nahuli na po si Antonio. Ton TV oh, may nahuli na oh. Ayan guys oh, tilapia. Tilapia naman guys. Aba. Hey, para guys. Ayan oh. Unang huli po guys. Tilapia. Pare hawak. Ayan o ka. Okay. Unang huli guys oh. PG, tinatapon lang to eh. Ayan guys. 6. Kasama namin 6. Ay buwas guys. Medyo maalon guys ha. Payansya na kayo. Dito lang namin nabalakang mano. Kasi walang pasok yung dalawa eh. Unang huli guys. Tilapia. Tignan natin kung makakarami kami. Ayan guys. Nagsama yung dalawang veterans guys. Medyo maaraw guys ha. Against the light kami eh. Yan. Maalon guys eh oh. Medyo maalon. Guys, subaybayan nyo kami. Pagka maganda-ganda ng ano, doon kami pupunta guys oh. Doon sa bundok na yon. Pupunta kami doon. Doon naman kami mag-fishing naman. Doon kami mamimiwas. Sama namin yung veterans na ano, si Del TV. Oh guys, nakadali na naman Ton TV guys. Tilapia na naman guys oh. Oh guys. Yari na naman. 2-0. 2-0 si Ton TV guys. Yan naman guys oh. 2-0. Yari na naman guys. Tilapia naman. Nung nakaraan puro kanduling eh. Tilapia naman guys. Puro ito nakakadali. Ito ba? Kaya nga. Pwede kanina itaas. Oh guys oh. Dalawa na yan guys ha. Oh. Oh yan guys oh. Dalawa na sila oh. Dalawa na yung nahuli ni Ton TV guys. Oh guys, nakadali na rin si HTV guys. Ayan oh. Nakatilapia na guys oh. Kumbay dyan. Yan. Okay. Yun. Ayos na guys. Oo, pare. Hello guys. Ito, naano pa sila. Kanina, sunod-sunod ang ano. Ngayon, nag-ano ngayon eh. Wala pang mahuli sila. Waiting muna. Ayan. Waiting muna si Ton TV tsaka si HTV. Kita nyo man nakaraan, dahil namin nataling mga kanduli. Ngayon naman, tilapia naman nahuli dito ng dalawang to. Wala kasing pasok itong dalawang to eh, kaya dinayo ako dito sa bakanting lote na nilidutihan ko. Dumadami guys. Grabe ng dalawa, mawian. Kita nyo naman guys oh. Nakadala naman si Ton TV. Si Peng TV oh. TV naman nakadali. Dumali oh guys oh. Nakadali ayan, guys. Oh. Pare naman nakadali. Okay guys. Alright. Oh guys, nakadali na naman si Ton TV guys oh. Ayun na ako ngayon si Ton TV naman guys oh. Oh. Kami naman na pare oh. Oh. Para kami nagbabanding guys. Ayan oh.